अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं इमरान सालिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सालिक लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर व्यूअर्स, इससे पहले हमने एक वीडियो सेंड की थी। उस वीडियो में हमने जिक्र किया था पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक का जो किसी और नाम से जाने जाते। तो इसी तरह आज भी हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। हम आज जिक्र करेंगे पाकिस्तान के उन शहरों का जो अपने नामों के अलावा किसी और नाम से पहचाने जाते हैं। हम आपको बताएंगे वो किस क्वालिटी, किस खासियत की वजह से ये जाने जाते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बनता है। और प्यारे दोस्तों, साथ साथ हमारे बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की इत्तला आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। डियर व्यूअर्स, नंबर 1 पर है शाहीनों का शहर। शाहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है। और सरगोदा को शाहीनों का शहर क्यों कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, 1965 की पाक भारत जंग में सरगोदा की पाक फ़िज़ाइया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। सरगोदा के पाक फ़िज़ाइया तैयारों ने बहुत जवाबमर्दी के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया और सरगोदा से परवाज़ करके दुश्मन की ज़मीन पर जा गिरा। उसके अहम ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया। दुश्मन की तरफ से सरगोदा पे होने वाले एक हमले में पाक फ़िज़ाइया ने न सिर्फ हैरान कुन दिफा किया बल्कि पाक फ़िज़ाइया के एक पायलट MM आलम ने महज 3 या 4 सेकंड में दुश्मन के 4 तैयारे मार गिराए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। उन्होंने मजमूई तौर पर 9 तैयारे मार गिराए और 2 को नुकसान पहुंचाया है। उसके अलावा पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने एक यादगार दिफा किया। उसी मुनासबत से सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। नंबर 2 पर है औलिया की सरजमीन। डियर व्यूअर्स, औलिया की सरजमीन मुल्तान को कहा जाता है। मुल्तान को औलिया की सरजमीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ काफ़ी तादाद में औलिया और सूफिया के मज़ारात हैं। उनमें नंबर 1 पर हैं हुज़ूर सैयदना यूसुफ शाह गर्देज़ी, उनका मज़ार सरे फ़हरिस्त है। और उनके बाद हज़रत शाह शम्स तबरेज़ी, हज़रत बहाउल हक़, बीबी नेक दामन, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलिम, हज़रत मुंशी ग़ुलाम हसन शहीद मुल्तानी, हज़रत मूसा पाक शहीद, हज़रत सैयद अहमद सईद काज़मी, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद जमाल, हज़रत बाबा पीरा गायब और बहुत से औलिया इकराम के मज़ार हैं। और मुल्तान के मज़ाफ़ात में मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी शाह साहब और हज़रत पीर सैयद सखी सुल्तान अली अकबर का मज़ार मौजूद है। प्यारे दोस्तों, इन्हीं औलिया किराम की वजह से, औलिया किराम के मज़ार मुल्तान में होने की वजह से मुल्तान को औलिया का शहर या औलिया की सरजमीन कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, नंबर 3 पर है कॉलेजों का शहर। इसके 2 और नाम भी हैं। व्यूज़, इन कॉलेजों के शहर को बागों का शहर भी कहा जाता है और पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। और आप जान गए होंगे कि वो कौन सा शहर है। वो लाहौर है। लाहौर को कॉलेजों का शहर, बागों का शहर और पाकिस्तान का दिल और ज़िंदा दिलों का शहर कहा जाता है। यार दोस्तों, लाहौर में किसी ज़माने में कई कॉलेजेस मौजूद थे जो लाहौर के साथ साथ दीगर अजला के तशनगाने इल्म की प्यास बुझाया करते थे। प्यारे दोस्तों, लाहौर में पहले बहुत सारे कॉलेजेस थे। इसी वजह से इसे कॉलेजेस का शहर, कॉलेजों का शहर कहा जाता था। अब इस वक्त भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें तकरीबन 56 के करीब सरकारी कॉलेजेस हैं और 120 के करीब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो प्यारे दोस्तों, उन सरकारी कॉलेजेस में से 34 लड़कियों के और 22 लड़कों के कॉलेजेस हैं। तो प्यारे दोस्तों, इतने सारे लाहौर में कॉलेजेस होने की वजह से इसे कॉलेजों का शहर कहा जाता है। और व्यूज़, इसे बागों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस लाहौर में बहुत सारे बागात भी हैं।
ہر شہر میں کافی سارے باغات ہوتے ہیں لیکن لاہور میں بہت ہی زیادہ باغات ہیں، اس لیے اسے باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں کون کون سے باغات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 پر ہے ہوائی اڈے پارک، نمبر 2 پر ہے باغ جناح، اور نمبر 3 پر ہے چائنا پارک، گلستان زہرا گارڈن، گلشن اقبال پارک، حضوری باغ، اقبال پارک، اسلامیہ پارک، جامع شیریں پارک، جیلانی پارک، ماڈل ٹاؤن پارک، موچی باغ، ناصر باغ، نیشنل بینک پارک، نواز شریف پارک، رواز گارڈن، شاہدرہ باغ، شالامار باغ۔ پیارے دوستو، یہ اتنے سارے باغ ہونے کی وجہ سے لاہور میں اس لیے اسے باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پیارے دوستو اسے زندہ دلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لاہور میں جتنی بھی آبادی ہے، جتنے بھی نوجوان ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، سب ان سب میں بڑا جوش و ولولہ بھرا ہوا ہے، بڑے پرجوش لوگ ہیں یہ کو۔ پیارے دوستو، وہ کیسے کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی تہوار آتا ہے تو اس تہوار کو بڑے جوش و خروش سے، بڑے ولولے کے ساتھ لاہور کے لوگ مناتے ہیں، اس لیے انہیں زندہ دلانے شہر کہا جاتا ہے اور ان لوگوں کو زندہ دلوں والے لوگ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 4 پر ہے پاکستان کا مانچسٹر۔ پاکستان کا مانچسٹر فیصل آباد کو کہا جاتا ہے۔ مانچسٹر انگلستان کا ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور وہ پورا شہر کارخانوں سے بھرا ہوا ہے، صنعتی کارخانوں سے بھرا ہوا ہے، وہ پورا شہر انڈسٹریوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس شہر کو مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاکستان میں فیصل آباد کے شہر کو بھی مانچسٹر کہا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی بہت سارے صنعتی کارخانے ہیں، بہت ساری انڈسٹریز بنی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ، سب سے بڑی جو وہاں پہ انڈسٹری ہے وہ کپڑے کی ہے، کپڑے کی فیکٹریز بنی ہوئی ہیں، اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے فیصل آباد کو بھی پاکستان کا مانچسٹر کہا گیا ہے۔ نمبر 5 ہے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ۔ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سوات کو کہا جاتا ہے، اور وہ کیوں کہا جاتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سوئٹزرلینڈ گئے ہوں گے، جو سوئٹزرلینڈ نہیں گئے انہوں نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، تصویروں میں دیکھا ہوگا، کسی سے سنا ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ کتنا خوبصورت ملک ہے، اور وہاں پہ بہت ہی زیادہ تفریحی مقامات ہیں، بہت ہی خوبصورت ایسی جگہیں ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں، دید کے قابل ہیں، اور وہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، برفانی علاقہ ہے، لیکن بہت پیارا ہے۔ تو اسی مناسبت سے، اسی نسبت سے پاکستان میں سوات کو بھی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ دیکھیے کتنے خوبصورت مناظر ہیں، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ سوات جائیں گے، سیر کریں گے، تو آپ خود کہیں گے، بول اٹھیں گے کہ واقعی ہی یہ سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے، اتنے زیادہ یہاں پہ تفریحی مقامات ہونے کی وجہ سے اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے پنجاب کا دروازہ، اور پنجاب کا دروازہ اٹک کو کہتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسے پنجاب کا دروازہ کیوں کہتے ہیں، اور ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسے اٹک کیوں کہتے ہیں۔ بادشاہ اکبر نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا، اس جگہ جسے قلعہ اٹک بنارس کے نام سے جانا جاتا تھا، اور قلعہ اٹک بنارس کی وجہ سے اس شہر کا نام، اس جگہ کا نام بھی اٹک رکھا گیا۔ پیارے دوستو، یہ ضلع 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، پنجاب کے دوسرے میدانی اضلاع کی نسبت یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اور ڈیئر ویوز، ہمارے پنجاب کے بالکل آخر پہ یہ ضلع اٹک واقع ہے، اس کے بعد پنجاب ختم ہو جاتا ہے، اور ضلع اٹک کے بعد خیبر پختونخوا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے پنجاب کے آخر پہ ہونے کی وجہ سے اسے پنجاب کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ ڈیئر ویوز، نمبر 7 پر ہے پریوں کی سرزمین۔ پیارے دوستو، پریوں کی سرزمین گلگت کو کہا جاتا ہے، اور یہ گلگت کو پریوں کی سرزمین کا نام کیوں دیا گیا؟ پیارے دوستو، اکثر جب ہم پریوں کا نام سنتے ہیں تو فوری ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پریاں بہت خوبصورت ہوتی ہوں گی، اور وہ بہت ہی خوبصورت جگہوں پہ رہتی ہیں، ایسی جگہیں جو جنت کی مثال ہوں۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے گلگت کو پریوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، کیونکہ گلگت بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے،
सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ हैं, मीठे पानी के बहते चश्मे हैं और वहाँ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं जो सर्दियों में बर्फ़ का सफ़ेद लिबास पहने सर चढ़ के अपनी खूबसूरती दिखा रहे होते हैं और साफ़ शफाफ पानी की दिलकश झीलें बहुत ही प्यारा मंजर पेश कर रही होती हैं। और डियर व्यूज़, अक्सर जब हम इन जगहों को देखते हैं तो हमारे जहन में ये भी आता है कि जन्नत भी ऐसी ही होती होगी, जहाँ पे मीठे पानी के चश्मे होते होंगे, जहाँ पे सरसब्ज़ व शादाब खूबसूरत वादियाँ, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और बड़े ऊंचे और ख़ूबसूरत पहाड़, ऐसे खूबसूरत मनाज़र होते होंगे जन्नत में। तो इसी वजह से इस गिलगित को जन्नत की नज़ीर भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके ये खूबसूरत नाम ऐसे ही नहीं रखे गए, इनकी इस खसूसियत को देख के इनके नाम रखे गए। ये परियों की सरज़मीन, ये जन्नत की नज़ीर, कमाल के नाम हैं इनके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा ऐसे खूबसूरत और दिलकश मुकामात जो दीद के काबिल हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे मुकामात हैं। जैसे हमारे पास ये परियों की सरज़मीन है, जन्नत नज़ीर है, हमारे पास पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड मतलब सवात है, हमारे पास मरी है, नारान कागान है, कश्मीर माशाल्लाह जन्नत की मिसाल है। तो ऐसे बहुत से खूबसूरत मुकामात हैं। और डियर व्यूज़, आप भी ऐसे मुकामात की सैर कीजिएगा तो और फिर हमसे शेयर कीजिएगा। आप सब खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।